चलित यात्रा वर्ष हरिपुर कुंजमेला रे 7 गोटी यात्रा अनुष्ठान आउ खंडगिरी कुंभमेला यात्रा महासमर रे 14 गोटी यात्रा अनुष्ठान। आगामी यात्रा वर्ष यात्रा मैदान को आसिबो यात्रा श्री विश्व दरबार रो नुआ यात्रा अनुष्ठान। जाजपुर रोड जाजपुर रु मुक्ति लाभ करने ପାଇଁ जाऊँगी हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान ओपेरा वृंदावती। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा चैनल को आपण मानक स्वागत करूँगी। आज 2024 मसीहा नवेम्बर मास 13 तारीख बुधवार। आज यात्रा खबर यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी पाखर छक साउड सोर बालेश्वर। आज नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप रचना अजय साहू निर्देशना तापस स्वाई संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा सिंह बाहिनी प्रथम अभिनय रजनी मर्दराजपुर नयागढ़। आज नाटक रही जारे साथी रातिक पाई रचना डॉक्टर रंजित लेंका निर्देशना किशोर खंडुआल संगीत विकास शुक्ला। यात्रा जाज्ञ सेनी चतुर्थ अभिनय रजनी शरत कप्तिपदा मयूरभंज। आज नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी चंपेश्वर आठगड़ कटक। आज नाटक बाजिबो साहनाई तोहरी पाई रचना और निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र संगीत विकास शुक्ला। यात्रा ग्रांड महल तृतीय अभिनय रजनी खपुरिया पदा मंजूरी रोड भद्रक। आज नाटक एमिति केमिति बदली गल रचना सुभाष साहू निर्देशना अशोक दास संगीत सुकोसार। यात्रा रंगमहल चतुर्थ अभिनय रजनी कालीपड़िया केन्दुझर टाउन। आज नाटक मु गुटे झीर बाप रचना और निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी अतुल बाबू यात्रा पड़िया उदला मयूरभंज। आज नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी रचना गणेश राउत निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वप्न महल द्वितीय अभिनय रजनी कंटाबणिया यात्रा पड़िया सासंग नुआपुर बालेश्वर। आज नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना शिपु पंडा संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी माणिपुर ढेंकानाल। आज नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी बुढ़ामरा मयूरभंज। आज नाटक 2 के 2 2 दूणे 6 रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत विकास शुक्ला। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी भोगराई बालेश्वर। आज नाटक जह्न रातिर झड़ रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत एक अनुसार। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी गहमा संबलपुर। आज नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज रचना अक्षय राउत निर्देशना बुलु विश्वाल। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी लोहुणी उलाभर केन्द्रापड़ा। आज नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी रचना नवघन राउल निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी कंटियागढ़ हुमा गंजाम। आज नाटक हाइदर रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत वैद्यनाथ दास। यात्रा धौली गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी नुआगाँ ढेंकानाल। आज नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा संगीत अमृतांशु पट्टनायक। तारिणी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बिसिंगपुर बुरीगुमा नवरंगपुर। आज नाटक ठकी देल बंधु हाट मझिरे रचना इंजीनियर प्रशांत पुहाण निर्देशना शिशिर महांती संगीत एक अनुसार।
ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ରୁଦ୍ରପୁର ହଂସପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅବିର। ରଚନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ନନ୍ଦୀଘର ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗଡ଼ପଳା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବରକନ୍ଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁସାର। ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାଲିପାଟଣା କୁଶିଆପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଜୟ ଦତ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲୋ ତୋତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବେଲବାହାଳି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।